On en parle. On en parle. On en parle. Aw ni sɔgɔma vestibule filɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye nin wagati in na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna hali bi aw ka sɔgɔlen to vestibule tv sanfɛ an filɛ nin ye aw ka jamukan min kɛnɛ kan o de bɛ wele ko on en parle. Donc an y'a fɔ ɲɛna cogo min na on en parle ale jamukan ye jumɛn ye ale hokumu kɔnɔna de la an bɛna ni fait divers ye fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ an ka sigida kɔnɔna na ni an ɲɛ b'a ye ni an barokɛdaw b'a fɔ an bɛna n'o sujets de ye an ka plateau kan ka mɔgɔw invité olu fana k'u hakilinata fɔ aw ni anw ɲɛna o hokumu kɔnɔna na mɔgɔ fila b'an bolo bi yan'an ka taa yɔrɔ jan komi laadakɔrɔ an bɛ kuma d'u ma u k'u présenter aw ni anw na yan'an bɛ don sujet yɛrɛ kɔnɔna na donc an b'a daminɛ an kini bolo yan fan fɛ u k'a présenter aw la fɔlɔ. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ fo aw minnu sɔnna ka yamaruya di an ma an ka sigi aw ka plateau sanfɛ ne tɔgɔ Fanta Mariko ne ye communicatrice ye. Donc an numankuru an bɛ kuma di o fana ma. Lamɛnnikɛyɔrɔ ani lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen ni yankuma komi yɔrɔw tɛ kelen n bɛ foli di vestibule mɔgɔw ma sɔnna ka an reçoit ka plateau kan ne tɔgɔ ye Salaha Aluseyini. Moi je suis agent de communication au Star Monde Mali. D'accord. Donc u y'u présenter aw la yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛna kuma thème min kan bi an bɛ n'o de fɔ aw ɲɛna an b'a fɔ aw ɲɛna français la ka sɔrɔ k'a walawala bamanankan na yalisa bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o thème tɛ foyi ye ko la consommation des drogues par les enfants est-ce la faute à la famille ou bien c'est dû à la mauvaise fréquentation bamanankan na o tɛ foyi ye ko yalima denmisɛnninw ka kuntankuntanfɛ ta u bɛ kuntankuntanfɛn minnu ta yalima a da bɛ bɔ somɔgɔw de la wa dukɔnɔmɔgɔw de la wa ou bien a da bɛ bɔ a bɛ tugu malamanamɔgɔ minnu kɔ a da bɛ bɔ olu de la bi an bɛna an da toucher o kuma in de la donc komi thème fɔra aw ɲɛna an bɛ kuma di an kini bolo ma ale ka hakilinata fɔ aw ɲɛna thème in kan yan'an bɛ taa yɔrɔ jan. Fɔlɔ sani k'an da don kuma na an bɛ aw fo nin thème in kosɔn parce que an b'a ye k'a fɔ ko thème in bɛ actualité kɔnɔna na ne bolo côté fila de don bangebagaw ka côté bɛ yen ani terilakaw fana ka côté bɛ yen e ye denmisɛnnin ye i bangera du kɔnɔ fa bɛ stupéfiants ta ba fana bɛ a consommer kuma ni kuma ni i bɛ kɔrɔ i bɛ wuli n'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko c'est tout à fait normal c'est logique parce que i ɲɛ b'a la minnu kan ka i bila sira ɲuman kan olu yɛrɛ b'a consommer donc a bɛ k'e kɔnɔ papa ni mama b'a consommer walima banima b'a consommer ne fana b'a consommer problème foyi t'a la o ye parents ka côté ye n'an ye mais kumalatigɛ tɛ yan'an ka taa yɔrɔ jan e ko denmisɛnnin dɔw b'a ye u somɔgɔw b'a consommer mais la plupart des familles n'i donna i b'a sɔrɔ somɔgɔw yɛrɛ hali dɔw bɛ yen nɔ u bɛ siran ka maga cigarette la cigarette dɔrɔn u bɛ siran ka maga la mais n'i bɔra kɛnɛma bɔlɔnkɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ olu denw de kɛlen don u bɛ cigarette min u bɛ drogue ta fɛn sugu bɛɛ quoi mun bɛ na ni o ye e yɛrɛ hakilinata la sisan. Comme kuma kun tigɛra n kun bɛna don o détail la sira filanan ye kɛnɛmana ye i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɔlɔn kɔnɔna nazaraw ko les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs e ye den so kɔnɔna na sira ɲumanw yirali la tu as reçu une bonne éducation mais i bɔra kɛnɛma teriw b'i la minnu bɛ gulɔ min walima minnu bɛ dɔrɔgu walima cigarette ninnu min e b'a fɔ ko ne tɛ maga nin na siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ sabanan na i bɛna don a la parce que i ɲɛ bɛ i teriw bɛ k'a min nɛgɛ bɛ i minɛ curiosité bɛ don i la walasa i fana k'a consommer wagati dɔw yɛrɛ la fo teriw yɛrɛ b'a fɔ ko e nin tasa nin tɛ foyi ye a nɛnɛ k'a lajɛ test kelen dɔrɔn kɛ k'a lajɛ donc e bɛ o test kelen in kɛ a goût bɛ to i la donc au fur et à mesure i b'a consommer fo ka na kɛ i bɛ kɛ addictif. D'accord. Donc Sala Alfuseni an bɛ kuma di i fana ma e k'i hakilinata fɔ an lajɛbagaw ye nin thème in kan nin wagati. Bon yanni ne bɛ kuma parce que thème in ka gɛlɛn dɔɔnin n bɛ hakɛ to ɲini kɛ jama fɛ parce que kuma ma nɔgɔn n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la et puis fɛn bɛɛ fana b'a den de wolo kuma de b'a ba wolo ala kana kuma ba don an da ne ka denmisɛnnin hakilina na
comme Fanta Mariko camarade y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan n bɛ se ka dɔɔni dɔrɔn de fara a ta kan bangebagaw sisan an bɛ jateminɛ kɛ an bɛɛ de bɛ girin ne yɛrɛ b'a la parce que ne ye bangebaga ye denw bɛ n bolo ni ko denw bɛ kɔrɔ denw bɛ dɔgɔmuso denw bɛ n bolo an bɛɛ bɛ girin an ko wari donc den ka lamɔ on prête pas attention den ka comportement an t'o jateminɛ an t'o dɔn an tɛ den ka fréquentation dɔn jateminɛ an kɔni ko dɔrɔn wari an dun bɛ ka wari ɲini ka bila mun ɲɛ olu yɛrɛ de dun fana bɛ ka tiɲɛ et puis fana a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a n'a teri minnu bɛ yaala u bɛ na du kɔnɔ u b'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ baarakɛlaw de bɛ yen de nos jours baarakɛlaw de bɛ k'an denw lamara ne kɔni ne ka denmisɛnnin famille la toujours n b'a fɔ bangebagaw ɲɛna u ka segin u kɔ temps bɛ wari ɲini na mais den n'i ye miliyari sɔrɔ n'i ma den lamɔ ka ɲa i ka wari ɲini kɛra i bolo fu de donc ni ye faamuyali sɔrɔ e ka kuma la e ko denmisɛnninw ka kuntanfɛta e bolo san nɔ le vu que somɔgɔw tɛ attention don den na o de bɛ den bila ni fɛn ninnu caman na mais e yɛrɛ hakilina na est ce que denmisɛnninw nɔ t'a la parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'i den ye mais o t'a bali ni fɛn sugu ninnu na. n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Binta e bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ di den ma mais ni lamɔ y'a jɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fana y'a jɛ lamɔ de ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye lamɔ de ye soupassement ye n'i m'a mɛn i bɛ so jɔ i bɛ se ka étage jɔ so sanfɛ o ka sɔrɔ i ka soupassement ɲɛna n'i ka soupassement ma ɲa n'i ye so jɔ a bɛ dafiri donc hali ni e ye diɲɛ bɛɛ wari ta ou bien diɲɛ bɛɛ kɔnɔna minɛn ta ka di den ma n'i ma den lamɔ ka ɲa fu de don o ye kelen ye den bɛ lamɔ yɔrɔ ko 2 fo yɔrɔ 3 n ka denmisɛnnin hakilina ni n ka denmisɛnnin hakilina ni n ka ɲininiw na den bɛ lamɔ so kɔnɔ den bɛ lamɔ bɔlɔn kɔnɔ den fana n'a teriw fana bɛ se k'a lamɔ bɔlɔn kɔnɔna ye jumɛn ye sisan n b'a fɔ toujours a kɛ to bɛ kuma na parce que ni bangebagaw de tulo bɛ n na n tɛ se ka den mara cogo f'u ɲɛna mais fɔlɔ Binta e den ye ne den de ka suko ka dugujɛ e ye ne balimamuso ye ne mana e den ye sira jugu kan ne b'a bugɔ de fo e sen kan e fana bɛ tila k'a minɛ k'a bugɔ k'a don ji la mais bi bi na hali ni ne bɛ siran yɛrɛ ka taa fɛ yen Binta ne kɔni ye levier ye a bɛ ka fɛn dɔ kɛ a ma ne ja dɛ ni ne y'o fɔ e bɛ ne haramu yan ni diɲɛlatigɛ cɛ parce que i b'a fɔ ko ne ye den jugu ye o tiɲɛ dɛ o caman bɛ kɛ faut que an ka segin kɔrɔlen de ma n'an bɛ fɛ fɛn ninnu ka kɛ wari ɲini ni an ka dɔ bɔ a la wari ka di dɛ mais fɛn foyi tɛ lamɔ bɔ pour que i den yɛrɛ ka k'i sagona ye fɔlɔ an kɔrɔbaw tile na n'an baw tile la olu bɛ ɲɛkun dɔn mais bi anw bɛ ɲɛkun dɔn an t'o dɔn ba b'a sigi k'a ɲɛmunu tigɛ e la ka siɲɛ 100 kɛ i b'a fɔ ko mama mun b'e ɲɛ na fɛn dɔ de binna i ɲɛ na o dun y'a sɔrɔ jama bɛ yen nɔ a bɛ fɛ i ka ko dɔ dabila ou bien a bɛ fɛ i ka ko dɔ kɛ yanni mɔgɔw ka bɔ a kalama mais e bɛ fɛnkɛ ou bien i fa bɛ ɲɛmunu dɔ tigɛ i la ou bien a b'a tigɛ geste dɔ kɛ ka kuma fɔ papa ne m'i ka kuma faamu jama ɲɛna e fa dun tɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ o kalama donc franchement ne bɛ fɛ ka min fɔ hali sisan an ka segin kɔrɔlenw ma parce que n'i ma mɛn stupéfiant ninnu bɛ ta o k'a sɔrɔ parents yɛrɛ y'u mago don den na i ma den bɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais n'a ye éducation jɔ dɔrɔn fu de fɛn bɛɛ ye zéro de a ka fɛn bɛɛ bɛ k'a bolo fu de o ye tiɲɛ donc yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛna ɲininkali dɔ wɛrɛ tɛnkun aw 2 bɛɛ la mais an b'a daminɛ ni Fanta Marigo ye an ɲininkali tɛ fɛn wɛrɛ foyi ye fɔlɔ n'an tun y'a ta k'a lajɛ an tun bɛ siran ni fɛn ninnu ɲɛ mais bi na n'an y'a ta k'a lajɛ denmisɛnninw b'u sigi kari kɔnɔ i b'a sɔrɔ u âge tɛ tɛmɛ san 12 13 15 yɛrɛ y'a cayali olu de b'u sigi kari kɔnɔ ka ni fɛn ninnu ta donc an ka ɲininkali tɛ foyi wɛrɛ selon toi mun de nana ni nin stupéfiant ta in ka fo ka augmenter ka se nin degré ma an ka société kɔnɔna na Binta i ka o ɲininkali diyara n ye comme an bɛ ka kuma fɔlɔ ani bi fɔlɔ drogue ni stupéfiant sugu bɛɛ tun bɛ don an ka jamana kɔnɔ mais a tun ma vulgariser ka se i n'a fɔ a bɛ cogo min na bi fɔlɔ la a tun ka gɛlɛn i ka drogue quantité dɔ sɔrɔ mais bi a ka nɔgɔn n'i taara hali yɛrɛ i da jardin soni yɔrɔ na drogue bɛ commercialiser bɛɛ b'a ye ça ne dit plus rien aux gens en fait
donc i ka denmisɛnnin ye san 10 walima san 12 o ka to ka drogue consommer ne fɛ o man ka bali mɔgɔ la tuguni vu que an yɛrɛ y'a vulgariser ka ban a jateminɛ sokɔnɔna na c'est vrai éducation bɛ kɛ sokɔnɔna na lamɔ bɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔna na mais lamɔ min bɛ kɛ denmisɛnnin bɛ cogoya min na bɔlɔn kɔnɔna na a ka gɛlɛn ko bangebaga k'o dɔn parce que denmisɛnnin filɛ nin ye surtout minnu bɛ a consommation ninnu kɛ visage fila b'u la sokɔnɔ visage bɛ yen kɛnɛma ta bɛ yen sokɔnɔna na u ye denmisɛnnin ye mun ladamunen don parce que u b'a dɔn k'a fɔ parents ye o ladamunen don u senkɔrɔ nka n'u bɔra kɛnɛma u bɛ cogo di a kuma ka ca ne an kan ka an yɛrɛ ɲininka o la f'an yɛrɛ b'a fɔ ko karisa tun tɛ nin kɛ mais bibi n'a falen na dɛ ka sɔrɔ a tun b'a kɛ kɔrɔlen ani fɛnɛ ne y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka sifinw da la o caman b'a fɔ ko on évolue avec le temps ko an bɛ génération min na an kan ka kow kɛ ka kɛ ni o ko ye n'an ye o jateminɛ o fɛnɛ bɛ na ni tiɲɛni caman ye bi na an b'a ye k'a fɔ ko dugu wɛrɛw la olu bɛ stupéfiants ta i n'a fɔ shisha ni fɛn a ɲɔgɔnna ninnu u b'a ta pour que k'u ka dumuniw digérer mais yan nɔ an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko an sifinw ye a vulgariser ka taga yɔrɔ wɛrɛ la an b'a ta cogoya min ka d'an ye parce que an fɛ ko o de kɔrɔ ko an choyalen don alors que c'est tout le contraire non mais quand tu regardes sur les réseaux sociaux i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw sigilen don n'u ka shisha kalaw ye o bɛ sama snap bɛ ka kɛ shisha bɛ min yan fɛ a bɛ sisi bɛ fili yan fɛ donc u yɛrɛ ka kuma ko o de ye mode ye quoi donc o de bɛ mode la f'i ka bila mode page de kɔnɔna o de kɔrɔ ko i choyalen don tant que n'i m'a kɛ dɔrɔn i choyalen tɛ quoi donc e min teriw da kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko i bɛ échapper o la dɛ parce que tellement que u b'a da i tulo kɔrɔ i choyalen tɛ e yɛrɛ bɛna ɲɛɲini k'a dɔn choyali yɛrɛ ye mun ye i bɛ se ka choix cogo di donc n'i y'a ɲɛɲini k'o dɔn forcément i bɛ don a la dɛ o ye tiɲɛ donc Sala Alfuseni e bɛ se ka kumakan jumɛn fara Fanta ta kan ne bɛ se ka kumakan min fara a kan dɔrɔn adamaden kɛ i yɛrɛ ye Binta par exemple Fanta ka famille bɛ ko dɔw permettre ne ka famille t'a permettre e ka famille t'a permettre tu vois et puis an ka lamɔcogow tɛ kelen ye an bangebagaw tɛ kelen ye et puis a bɛ se ka kɛ par exemple Fanta ye faamaden ye ne Salaha ne ye fantaden ye ale bɛ fɛn minnu bɛ kun ale la il faut pas que ne k'a fɔ ko fɛn min bɛ Fanta bolo fo ne Salaha k'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ an ka ɲɛmadali in de dabila i m'a ye fɛn dɔ bɛ se ka kɛ i teri bolo i b'i teri sɔn bɛɛ ta f'a ka cɛɲa mais n bɛ fɛ ka min fana fɔ an bi denw ɲɛna ne yɛrɛ Salaha b'a la an ka fara ɲɛmadali ma parce que n'i y'a ye ko in yɛrɛ bɛ ka vulgariser ka se nin yɔrɔ ma Fanta yɛrɛ ka ko mɛn an b'a ɲɛmada ɲɔgɔn ma toro il faut que an ka sabali an ka a lajɛ k'a fɔ ne fa ye nin sɛgɛn ou bien ne mama bɛ ka nin sɛgɛn de kɛ pour que ka ne ka école sara mais kumalatigɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'an y'a ta k'a lajɛ bi in na dɛ i bɛ taa sɔrɔ minnu kuma tɛ mais minnu fa tɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ba bɛ k'u débrouiller ka fɛn dɔw k'u ye ou bien ni minnu ba tɛ diɲɛ kɔnɔ n'u fa bɛ k'u débrouiller ka fɛn dɔw k'u ye olu de bɛ taa don ni manamana kuntanfɛ ta in na n'i y'a ta k'a lajɛ bi in na donc c'est comme si u bɛ k'u bangebagaw ka sɛgɛn kɛ fu ye ou bien ne kɔni ka ne bɛ k'o de fɔ n bɛ ka na nin kuma ye toujours parents bɛ sonyɛni de kɛ wa u bɛ nkalon de tigɛ u bɛ fɛn fɛn kɛ anw t'o dɔn mais u bɛ fɛ anw ka lafiya i m'a faamu donc n'i y'o yɔrɔ ye kuntan fɛn ninnu tali parce que a bɛ hakili tiɲɛ se dɔw ma a bɛ fɛnkɛ a bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔ adamadenya gamu kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ u ma kɛ fatɔ ye u ma kɛ kɛnɛbatɔ ye u bɛ camancɛ la a mɔgɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔw bila camancɛla mɔgɔ kuma dɔw la u fatɔlama don kuma dɔw la adamaden a bɛ mɔgɔ caw quoi bamanankan no a bɛ mɔgɔ caw donc fo an hali sisan nɔ n bɛ min fɔ sigi bangebagaw e tɛ se ka to so kɔnɔ k'i den kɛnɛma jogo dɔn il faut avoir des oreilles et des yeux kɛnɛma i m'a faamu ni mɔgɔw nana min f'i ɲɛna mɔgɔ bɛ se ka audace sɔrɔ ka n'a f'i ɲɛna Binta ne y'i den ye a bɛ ka nin kɛ mais a ma ne diya dɛ a tigi y'i nin de o donc i b'i den kori i b'a fɔ ko e fana kan k'a fɔ Fanta n'i ye ne den ye nin na i den de don kana n'a fɔ ne ɲɛna
a minɛ i k'a corriger donc n'a nana kɛ so kɔnɔ e fana b'a corriger donc il faut pas que an ka éducation to parents dɔrɔn bolo de nos jours hali ni professeur ko k'a bɛ école den bugɔ den fana école jogo ani so jogo ani bɔlɔnkɔnɔna jogo tɛ kelen ye jogo saba i bɛ sɔrɔ so kɔnɔ a ɲɔgɔnna mɔgɔ sɛbɛ i bɛ min ye i b'a fɔ ko non ni ɲɔgɔnna mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ tɛ mais n'i taara sɔrɔ classe kɔnɔ a bɛ ka maître buruja n'i taara sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ cigarette b'a a tɛgɛ kɔnɔ ou bien shisha b'a bolo ou bien fɛngɛ ni musokɔrɔba dɔ yɛrɛ tɛmɛna a exemple dɔ delila ka kɛ ne ɲɛna musokɔrɔba dɔ tɛmɛna a bɛ ka kangari da anw ye a b'an ka gare na shisha b'an ka gare na musokɔrɔba tɛmɛna ko musokɔrɔba e yɛrɛ de ye mɔgɔw tɔɔrɔ mais ça se dit pas musokɔrɔba in n'a ma kɛ an ba ye a bɛ kɛ an mamuso ye ou bien a bɛ k'an tɛnɛmuso ye i m'a ye ou bien a bɛ k'an kɔrɔmuso ye i m'a faamu donc franchement stupéfiant tan ninnu an bɛ ka tubabu an bɛna kɛ kɔnɔtɛ waratɛw de ye quoi bamanankan ye an ni tubabu tɛ farafinw taara k'an to o diyara a bɛna diya ne ye ka kuma ta nin yɔrɔ la awɔ n balimakɛ Sala ka kuma na ale ko ɲɛmadali o yɔrɔnin na ne fɛ ɲɛmadali tɛ kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ n'i ye remarque kɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la minnu bɛ stupéfiant ninnu ta i bɛ taa sɔrɔ a ka ca fɛ dɛsɛbagatɔ ninnu olu de ka ca ka ta donc n'an ko ɲɛmadali ne fɛ an bɛ sira bila dɔɔni parce que bi na n'i ye jateminɛw kɛ i b'a ye ka sɔrɔ se dɔɔni ka yɛlɛ sanfɛ ani seba bɛ minnu somɔgɔw ye olu ladamunen don kosɛbɛ ani olu ka stupéfiant ta in ka n'i ye ani olu denmisɛnninw ni fantanden ninnu ka stupéfiant ta comparer i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko fantanden ninnu ta ka ca ka tɛmɛ famaden ninnu ta kan o yɔrɔ de y'a to ne y'a fɔ n ko i b'a ta k'a lajɛ an ka bi société kɔnɔna na i b'a sɔrɔ se tɛ minnu ye ni u parent kelen tɛ yen nɔ ni kelen bɛ yen n'u bɛ k'a ni débrouiller ka fɛn sɔrɔ olu ye olu denw de bɛ taa tila ka kɛ nin fɛn kuntantala ninnu ye donc yan'an ka taa yɔrɔ jan Fanta an b'i ɲininka conseil ni kumakan laban min b'i bolo ka fɔ an lajɛbagaw ɲɛna nin wagati in na n'i bɛ se ka o lase olu ma conseil min bɛ ne bolo o ye ko an k'an yɛrɛ ladamu bangebagaw ka ladamu bɛ yen bɔlɔnkɔnɔnamɔgɔw ka ladamu bɛ yen mais an yɛrɛbakun fɛnɛ an kan ka an yɛrɛ ladamu o ladamu kɔnɔna na an kan ka jumɛn kɛ an kan ka a dɔn ne fa ni ne ba ye ne kalan nin na bɔlɔnkɔnɔna na nin kalan bɛ di ne yɛrɛ kan ka n sigi k'a lajɛ sisan nɔ jumɛn bɛ ka ɲi ne yɛrɛ ka adamadenya ma fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan na an kan ka dɔn k'a fɔ ko an ye sini ɲɛsigi de an kan ka miiri k'a fɔ cogoya min na an ye dɔ den ye bɔnsɔn wɛrɛ bɛ na bɔ an yɛrɛ la ni an ye tora ka stupéfiant ta an bɔnsɔnw bɛna kɛ cogo di u tɛna lanɔgɔ wa an kan ka miiri o yɔrɔ la kosɛbɛ voilà o diyara an ye Sala Alfuseni kumakan laban min ni conseil min bolo ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin wagati in na bon Fanta je crois que Fanta ye kuma bɛɛ fɔ n bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fara a kan n bɛ min fɔ an bi denw ɲɛna toujours anw ye nous sommes le futur cadre de ce pays donc il faut vraiment que ko dɔw bɛ yen nɔ an ka a dabila ka essayer tɛ dɛ an k'a dabila parce que ni anw ma ɲa an kɔ tɛ ɲa i m'a ye fɛn foyi adamaden bɛɛ bɛ kɛ i yɛrɛ de ye quoi Fanta y'a fɔ cogo min na mɔgɔ fana i b'i yɛrɛ ladamu a bɛ se ka kɛ so kɔnɔ certes souvent tant tes parents olu bɛ parents bɛ ko dɔw ignorer mais ni so kɔnɔ éducation ta ka kɛnɛma éducation ta k'i yɛrɛ ka i b'a lajɛ ninnu fila la min ka ɲi i b'o ta min man ɲi i b'o bila min ka ɲi i yɛrɛbakun ma quoi donc an ka sɔn an ka lamara hali sisan hali san 40 bɛ lamara mais anw mana se anw bolo an kɛra tubabu an mana se san 18 ma dɔrɔn an ko non papa tɛna loi sigi ne kan bilen mama tɛna loi sigi ne kan bilen donc il faut que an k'o idéologie de dabila tubabu fɛ yen ni ye 18 ans sɔrɔ i bɛ bɔ fa ka du kɔnɔ mais anw fɛ hali san 100 i bɛ to fa ka du kɔnɔ i tɛ gɛn nansɔngɔ tɛ minɛ i la foyi donc il faut que an k'an yɛrɛ ladamu an k'an yɛrɛ lamɔ kumakan laban mun bɛ ne bolo bɛɛ kɔfɛ ka hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que kuma ma nɔgɔn dɔɔni quoi
donc o de kun ye ne ka kumakan D'accord. laban. O diyara an ye donc vestibule filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na an tun bɛ aw ka jɛmukan de kɛnɛ kan ni o bɛ wele ko on en parle. An ka invité minnu tun b'an bolo bi plateau in sanfɛ o tun ye Fanta Mariko ani Sala Alfuseni ye. An da touchera thème min kan o de tun ye ko denmisɛnninw ka kuntankuntanfɛta yalima a dabɔra famille de la ou bien a dabɔra mauvaise fréquentation na n'an b'a fɔ a ka bɔlɔnkɔnɔ yaala ni fɛn ninnu a dabɔra olu de la. Donc u nana u y'u hakilinata fɔ aw ni aw ɲɛna a y'aw ka tata sɔrɔ a la an fana y'an ka tata sɔrɔ a la. Donc komi u yɛrɛ u y'a fɔ cogo min na hakɛtɔ bɛ kuma sanfɛ n'an donna min gasi la an b'a fɔ o tigi ka yafa ma aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. On en parle. On en parle. On en parle.